Ginawa ano? I love you. Sige, kanta ka dyan. May baliw doon guys. Oh. Pero nakukuha din daw dati. Wala na. Tapos na kami nag-dinner. Touch me now. You know by now how much I love you. Oh. Sino yun? Ralph na yung pangalan niya. Mark. Naging Mark. Nag-usap-usap tayo. Busog na kami guys. Busog na. Hi, Busog guys. na mga person. Ilang buwan na to guys? Ilang buwan? 1 month. Di ba na? Ano? Ha?